équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, توازن جسم خاضع لقوتين. Donc on va chercher la réponse de cette question qui est la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Regardez à l'image, on a un homme qui est sur un fil, l'homme est en équilibre, on va chercher les conditions qui soumettent l'homme en équilibre. Donc, سنحاول أن نجد شرط توازن جسم خاضع لقوتين فقط. ما هي الشروط اللازمة أو اللازم توفرها في قوتين لكي تخضع الجسم للتوازن لكي تخضع الجسم للتوازن. نعم. Donc on va commencer les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces avec une expérience. On fixe un anneau un équilibre de masse faible entre deux dynamomètres, D1 et D2. Donc يعني سنأخذ دينامومترين وبين الدينامومترين سنحاول تثبيت حلقة ذات كتلة مهملة. بالتالي ستكون هذه الحلقة في حالة سكون. إذا كانت في حالة سكون نقول عموما بأنها في حالة توازن. سنحاول أن نبحث عن الشروط اللازم توفرها في القوتين المطبقتين على الحلقة والتي جعلتها في حالة توازن. Donc regardez le schéma de notre expérience. On a les matériels dynamomètre D1, dynamomètre D2 et l'anneau qui est en équilibre. On va faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. Donc tu peux prendre un stylo et une feuille et faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. Donc quelles sont les forces exercées sur l'anneau. لاحظ معي صورة أو رسم التجربة التي احتجنا فيها إلى دينامومترين ثم إلى حلقة التي هي في حالة توازن. حاول أن تجرد، خذ قلما وورقة ثم حاول أن تجرد القوة المطبقة على هذه الحلقة. Donc l'anneau est en équilibre est soumis à trois forces. Donc lesquelles on va faire le bilan des forces exercées sur l'anneau. F1, c'est le symbole de la force exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau. Et F2, c'est le symbole de la force exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau. IP, c'est le poids de l'anneau. Le poids de l'anneau, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur l'anneau. Il est considéré négligeable. Donc le poids, il est négligeable. Pourquoi il est négligeable? On va voir pourquoi il est négligeable dans la prochaine. لاحظوا الملاحظات بأن الحلقة هي في حالة توازن وخاضعة لثلاث قوى. القوة الأولى التي رمزنا إليها ب F1 وهي القوة المطبقة من طرف الدينامومتر D1 على الحلقة، و F2 القوة المطبقة بواسطة الدينامومتر D2 على الحلقة، ثم P التي تسمى وزن الحلقة أو القوة المطبقة من طرف الأرض على الحلقة والتي سنعتبرها مهملة فيما بعد. Après avoir déterminé les observations, question A, déterminer les caractéristiques des forces F1 et F2, et B, comparer les caractéristiques de F1 et F2, et C, pourquoi on a considéré le poids comme une force négligeable. D, représenter les deux forces dans le schéma avec l'échelle 1,5 Newton représente un centimètre et déduire une conclusion.
Donc on va déterminer les caractéristiques de force F1 et F2. Et on va commencer par les caractéristiques de la force F1. Toujours, la force a 4 caractéristiques: le point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. Dans notre cas, F1, c'est la force exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau. C'est une force de contact localisé. Donc, le point d'application, c'est le point de contact, c'est B. Et la ligne d'action, c'est toujours une droite, c'est la droite d'effet de force, c'est la droite supportée par le fil de dynamomètre, ou bien on détermine sur la direction d'effet de force un point, regardez à la figure en bas, un point, par exemple C, et on dit c'est la droite BC, la droite BC. Le sens toujours commence du point d'application, donc de B vers le sens de l'effet de force, donc de B vers C, ou bien de B vers la gauche. Et l'intensité, c'est F1 qui égale à 3 newtons à partir du dynamomètre. إذا لتحديد مميزات أي قوة نحدد 4 مميزات: نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. في حالتنا هذه القوة المطبقة F1 هي قوة تأثير تماس مموضع قوة تأثير جهاز دينامومتر على الحلقة. دونك نقطة التماس هي B، هي نقطة التأثير. خط التأثير هو دائما عبارة عن مستقيم الذي يمثل اتجاه مفعول القوة. إذا هو في هذه الحالة المستقيم المحمول بواسطة خيط الدينامومتر، أو نمثل على اتجاه مفعول القوة نقطة أخرى ونحدد اسم أو رمز المستقيم في هذه الحالة مثلا BC. ثم المنحى دائما يبدأ من نقطة التأثير من B نحو منحى مفعول القوة نحو ماذا؟ نحو اليسار، أو من B نحو C. ثم الشدة F1 كما يشير إلى ذلك جهاز dynamomètre. Les caractéristiques de la force F2. Donc, le point d'application A, c'est le point de contact entre l'anneau et le dynamomètre D2. La ligne d'action, c'est la droite supportée par le fil du dynamomètre, ou bien la droite B, ou bien la droite AD, et le sens, c'est de A vers la droite, ou bien de A vers D. Et l'intensité, c'est F1 égale à 3 نيوتن à partir du dynamomètre D2. إذا لتحديد المميزات نتبع نفس الطريقة التي حددنا بها مميزات F1 بالنسبة ل F2. نقطة التأثير هي نقطة تلاقي المؤثر والمؤثر عليه، هي النقطة A. ثم خط التأثير هو المستقيم المحمول بواسطة الخيط، أو نمثل على اتجاه مفعول القوة نقطة أخرى كالنقطة D على الصورة في الأسفل. ثم نقول المستقيم AD نمثله كما يمثل في الرياضيات. لو سونس أو المنحى من A نحو اليمين، يعني أو من A نحو النقطة D. ثم الشدة F1 كما يمثلها أو يعطيها لنا جهاز الدينامومتر هي 3 نيوتن.